Tunakukaribisha kwenye Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 4 na somo la 4 kwenye robo hili linalokuwa na kichwa kinachosema partager la mission de Dieu. Kushiriki utume wa Mungu. Verset clé, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Yohana 13 mstari wa 34 inasemeka hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo watu wote watambue ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa tukiwa na swali ama comment, tunaweza kufanyaje? Swali ama comment ama changamoto yoyote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp na kuandika kwenye comment. Mungu akubariki. Tunakaribisha kwenye somo hili, usikose kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Kufanya hivyo utakuwa umefanya utume. Karibuni. Na kukaribisha mara tena kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia ambayo ni Moyo wa Kanisa. Leo tunakuwa kwenye somo la mardi, linakuwa na kichwa kinachosema kwa Kifaransa l'esprit de prière d'Abraham. L'esprit de prière d'Abraham ama roho ya Ibrahim ya maombi. Roho ya Ibrahim ya maombi mara alipokuwa anawaombea watu wengine. Tulizungumzia sifa tofauti za Ibrahim, tulizungumzia ukarimu wake alipokaribisha wageni ambao hakuwajua, na jambo lingine ni lilikuwa lake la upendo, aliwapenda watu. Hakika kazi ya utume hatuwezi kuifanya pasipo kupenda wale watu ambao tayari wanakaribia kuangamia. Ni lazima tuwapende kwanza. Hivi basi leo kwenye somo la leo tunazungumzia roho ya Ibrahim ya maombi, jinsi gani alikuwa anawaombea watu wengine. Nitakusihi kamata Biblia yako kwenye Yakobo sura yake ya 5 mstari wa 16. Yakobo sura yake ya 5:16 nasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Maombi ya dhati ya mwenye haki yanafaa sana. Hili ndilo neno la Mungu. Hivi ukisoma kwenye kile kitabu kia Mwanzo sura yake ya 18 mstari wa 23 hadi 32. Mwanzo sura yake ya 18 23 hadi 32. Hapo hakika mpendwa, utaona kisa hiki kia Ibrahim mara tena anapoomba. Aliposikia hukumu juu ya Sodoma na Gomora, Ibrahim aliomba kwa Mungu kwa niaba ya wakaaji wake, wale ambao walikuwa wastahili. Kwenye Mwanzo sura ya 18 24, Ibrahim alipoona kwamba Mungu amejiandaa kwa ajili ya kwenda kuharibu Sodoma na Gomora, Ibrahim akajiweka kwa nafasi ya wale waovu wa Sodoma na Gomora, kwa sababu Mungu alisema anaenda iangamiza kwa sababu ya dhambi zao. Ilibidi sasa Ibrahim ajiweke kwa nafasi ya wale watu akiwaombea msamaha. Na waweza sema kamata pale mfano ya Yesu Kristo. Tunaweza kuita donc Abraham était présenté dans ce chapitre comme un intercesseur devant Dieu pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. Il plaidait pour eux à leur faveur, c'est-à-dire qu'il s'agissait en quelque sorte comme un type ou un symbole de Jésus-Christ. Kwa kama mfano wa Yesu Kristo hapo. Hakika miongoni mwao kuna watu wa haki. Alipokuwa anazungumza na Yesu Kristo kwenye Mwanzo 18:25 hadi 32, Mungu anapomwambia hivi, naenda kuangamiza huo mji kwa sababu ya waovu wanaokuwa humo. Ibrahimu kwa maombi, kwa roho yake ya maombi, Biblia inasema kwamba aliwapenda wale watu wa Sodoma. Hata dada White kwenye Patriarchal Prophet anasema alikuwa na upendo uliomsukuma kuwaombea wale watu, na alikuwa anaambia Mungu, je, ukipatikana wenye haki 50 utawa haribu kweli? Mungu akasema hivi, no, siwezi kuharibu. Ibrahimu akaona kwamba 50 wanakuwa wengi, anasema, je, tukishukia kwenye 40 wakiwaemo 40 wa cha Mungu unawasamehe? Akiona kwamba Mungu ni mwingi wa rehema akakubali. Tena akashuka akasema, je, wakiwa 30 unaweza kusamehe? Wakiwa 12, wakiwa 10. Angalia jinsi gani Ibrahimu alikuwa na uzoefu na uhusiano wa kina zaidi na Mungu, kiasi ya kwamba anazungumza naye kama rafiki yake, anamnegosie anapoombea waovu. Hapa kwenye Patriarchal Prophet inasema, ce qui inspirait la prière d'Abraham c'était l'amour des âmes qui périssaient. Kilichosukuma ama kilichokuwa kikichochelea maombi ya Ibrahim ilikuwa ni upendo aliyokuwa nayo kwa ajili ya nafsi zilizopotea. Mpendwa, huwezi kufanya utume wa Mungu bila upendo wa dhati kwa nafsi zile ambazo zimepotea.
Huwezi kuweza kazi ya upendo bila kumpenda huyo mwasherati. Huwezi fanya kazi ya upendo bila kumpenda yule mlevi, mkunywa pombe, mwizi, wa ubaya wowote. Hivi kabla wafanyizie utume, hakisha kwamba unawapenda kwanza wale waovu. Kwa kweli waliokuweko wacha Mungu walikuwa ni waine tu kabla ya kutosha huyo ambaye aligeuka kuwa nguzo la chumvi. Na Mungu aliokoa mji mzima Soari kwa upendo wao kwenye Mwanzo 19:20 hadi 11. Hilo lilikuwa ni jibu la maombi ya kuombea wengine ya Ibrahimu. Hivi lazima tuombee wale ambao tunakutana nao, sio tu kwa mahitaji yao ya kimwili, lakini pia kwa uongofu wao. Nivi kwa mahitaji yao ya kiroho tuwaombee. Ukikutana na mtu muombee ndugu, maombi yako ina kazi. Angalia jinsi gani maombi ya Ibrahimu kuombea wale watu iliokoa angalau watu fulani. Nimalizie hapa, inasema Abraham faisait preuve d'humilité et de persévérance dans ses prières. Lorsque Dieu avait accepté la première demande de sauver la ville tant que 50 justes y vivraient, il continua son intercession. Notre mission ne peut réussir sans la prière d'intercession. Utume wote hauwezi kufaulu bila maombi ya kuombea wengine. Après avoir rencontré des gens et après avoir donné seulement une étude biblique, nous devons prier pour ceux avec qui nous avons été en contact. Baada ya kuhubiri mtu umemtolea mafunzo, umuombee ule mtu ambaye umekutana na yeye. Dieu est attentif en ses prières pour toucher le cœur de ces personnes. Mungu anasikia hiyo maombi ili kwamba guse roho ya wale watu ambao tumehudumia. Ce ne sont pas nos paroles ou notre éloquence. Je souligne, narejelea, ce ne sont pas nos paroles ou notre éloquence qui convertiront nos amis ou nos connaissances, c'est le Saint-Esprit. Sio uzuri wetu, sio nguvu yetu ya kuzungumza, sio utaalamu wetu utakao waokoa watu. Roho Mtakatifu ndiye anagusa kwa moyo na moyo inamrudilia. C'est pourquoi dans toute mission dans laquelle nous sommes engagés, nous devons prier pour chaque personne individuellement. Kwa hiyo tuwe tukiombea watu, kila mtu binafsi. Ndio maana na kuombea. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nakuja mbele zako pamoja na huyu mtazamaji ambaye amejitoa kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Na muombea shida zake za kiroho uzitatue. Ana pengine mapungufu, ana dhambi, lakini anapenda kurudilie. Yesu msamehe. Roho wako Mtakatifu mguse kwa mkono wako wenye nguvu na kufanya badiliko katika maisha yake. Utufanye kuwa watu wa kuombeana. Tunaombea wote walevi, wabaya wa kila aina. Roho wako Mtakatifu atende kazi. Kila mara tukihudumia, endelea kufanya iliyo kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, nikupatie kazi ambayo utaifanya hivi. Kazi ambayo uifanye na kutolea. Soma Warumi 8:34 na Waebrania 7:25. Na utuambie hizi shairi zinazungumzia nini kuhusu kile ambacho Yesu anafanya kwa ajili yetu, na namna gani ukweli huu unaweza kutusaidia kuelewa zaidi kazi ya Yesu, ama kazi ya mwombezi kwa ajili ya wengine. Lisez Romains 8:34 et Hébreux 7:25. Que nous disent-ils sur ce que Jésus fait pour nous et comment cette vérité peut-elle nous aider à mieux comprendre notre rôle d'intercesseur pour les autres? Mungu akubariki.